ओम शांति 1 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे शांति धाम हेउछि पवित्र आत्मा मानकर घर। जदि सही घर को जीवा को चाहुछ तेबे संपूर्ण पवित्र हुओ। शांति धाम हेउछि पवित्र आत्मा मानकर घर। जदि सही घर को जीवा को चाहुछ तेबे संपूर्ण पवित्र हुओ। प्रश्न बाबा सबु पिलांकु केउ ग्यारंटी देउछंती? बाबा सबु पिलांकु केउ ग्यारंटी देउछंती? उत्तर मीठा मीठा पिला माने जदि तुमे माने मोते मने पकाइबो तेबे मु ग्यारंटी करूछि जे अंतिम समय रे कौनसी दंड भोग न करी मो सहित घर को जाई परिबो। हृदय को केवल निजर पितांक सहित जोड़ी दियो। पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य देख नाही। एही दुनिया रे रही पवित्र होई देखाओ, तेबे बाबा तुमको विश्वर राजत्व निश्चित देबे। ओम शांति। आत्मिक पिला मानकु आत्मिक पिता परमात्मा पचारुछंती। एकथा तो पिला माने जानी छंती जे बाबा आम मानकु घर को नहीं जीवा पाई आसीछंती। एबे घर को जीवा पाई इच्छा हेउछि ताहा तो सबु आत्मा मानकर घर। एठारे सबु जीव आत्मा मानकर घर गोटिए नुही। एकथा तो तुमे माने जानी छ जे बाबा एबे आसीछंती। तुमे माने निमंत्रण देई बाबा को डाकी छ एवं कहि छ आमको घर अर्थात शांति धाम को नहीं चल। एबे बाबा कहउछंती तुमे माने निजर मन को पचार, हे आत्मा तुमे एबे पतित होई जाइछ, घर को किपरि जीव? तेणु पवित्र निश्चित हेबाकू पड़िबो। एबे आमको घर को जीवाकू हेबो। बाबा अन्य कौनसी कथा कहु नाहंती। भक्ति मार्ग रे तुमे माने एते समय पुरुषार्थ कल काहेकि? मुक्ति पाइबा पाई। तेणु एबे बाबा पचारुछंती तुमर घर को जीवार विचार चालुछि? पिला माने कहउछंती बाबा सेथि पाई तो एते भक्ति करिछु। एकथा मध्य तुमे माने जानी छ जेते सब जीवात्मा अछंती समस्तंकु नेई जीवाकू हेबो, किंतु समस्तंकु पवित्र होई घर को जीवाकू हेबो। पुणी पवित्र आत्मा माने ही प्रथमे प्रथमे एठाकू आसीबे। अपवित्र आत्मा तो घरे अर्थात परम धाम रे रही पारिबे नाही। एठारे जेते कोटि कोटि आत्मा माने अछंती समस्तंकु घर को निश्चित जीवाकू हेबो। सेही घर को शांति धाम बा बानप्रस्थ कुहा जाउछि। आम आत्मा मानकु पवित्र होई पवित्र शांति धाम जीवाकू हेबो। बास एहा केते सहज कथा। ताहा हेला आत्मा मानकर पवित्र शांति धाम। सत्यजुग हेला जीव आत्मा मानकर पवित्र सुख धाम। एहा पतित जीव आत्मा मानकर दुख धाम। एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा ही नाही। शांति धाम जेउठारे कि सबु पवित्र आत्मा माने निवास करिथांती, ताहा आत्मा मानकर पवित्र दुनिया, पवित्र निराकारी दुनिया। एही पुराना दुनिया सबु पतित जीव आत्मा मानकर दुनिया। एठारे समस्ते पतित। सेथिपाई बाबा आसीछंती आत्मा मानकु पवित्र करी पवित्र दुनिया शांति धाम नहीं जीवा पाई। एठारे जेउ माने राजयोग शिखुछंती सेही माने ही पवित्र सुख धाम को जीवे। एहा तो बहुत सहज। एथिरे कौनसी भी कथार विचार करिबा उचित नुहे। केवल बुद्धि द्वारा बुझिबाकू हेबो। आम आत्मा मानकर पिता आमको पवित्र शांति धाम को नहीं जीवा पाई आसीछंती। सेठाकू जीवार रास्ता भूली जाइथिलु, जहा कि बाबा आसी बताउछंती। एही भले मु कल्प कल्प आसी कहूछि, हे पिला माने तुमे शिव बाबा को मने पकाओ। सिए ही एकमात्र सतगुरु जे कि समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। सिए ही आसी पिला मानको संदेश अथवा श्रीमत देउछंती। कहउछंती पिला माने एबे तुमको कौन करिबाकू हेबो? अधाकल्प पर्यंत तुमे माने बहुत भक्ति करी दुख पाइछ, बहुत खर्च करी करी कांगाल होई जाइछ।
ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମେ କହୁଛ, ହଁ ବାବା, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଆମର ମିଠା ଘର, ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପତିତ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏହି ଦେହ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ନିରାକାର ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପତିତ ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଥବା ଅସୁବିଧାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ତେବେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ରହିବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ୍ ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆମେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି କିପରି ମାନିବୁ? ଆରେ ବାବା ତ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ରର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ହେବ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ମର୍ମକୁ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେପରି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅସରନ୍ତି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଦୀପାବଳିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଗଲଣି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମୋ ସହିତ ମନ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବା କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରେ ହିଁ ମିଳିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ, ସିଏ ସେତେ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ।
एथिरे संशयर कौनसी कथा नहीं। बाबा कहउछंती पिल्लामाने तुमे माने मते मने पकाओ, मु तुमको ग्यारंटी देउछि तुमे कौनसी दंड भोग न करी घर को चली जीवो। जोग द्वारा तुमर विकर्म विनाश हेबो। जदि जोग न करिबो तेबे दंड भोग करिबाकू पड़िबो। पद मध्यम भ्रष्ट होइछिबो। प्रत्येक 5000 वर्षरे थरे मु एही कथा ही आसी तुमको बुझाउछि। मु अनेक थर तुमको घर को नहीं जीवा पई आसीछि। तुमे माने ही हारिबा एवं जितिबार अभिनय करूछ, पुणी मु नहीं जीवा पई आसुछि। एहा हेला पतित दुनिया। सेथि पई गायन मध्य करूछंती, हे पतित पावन आस, आमे बिकारी पतित होई जाइछु, आमको आसी निर्विकारी कर। एहा बिकारी दुनिया। एबे तुम मानको संपूर्ण निर्विकारी हेबाकू पड़िबो। जेउ माने पछरे आसुछंती सेमाने दंड भोग करी जीवे। सेथि पई पुणी एभली दुनिया को आसुछंती जेउठारे दुई कला कम होई जाउछि। तेणु सेमानको संपूर्ण पवित्र बोली कुहाजिब नाही। सेथिपाई एबे संपूर्ण पुरुषार्थ मध्य करिबा दरकार। एपरि न हेउछि आमर पद कम होई जाऊ। जदिओ सेठारे रावण राज्य नाही, किंतु पद तो क्रमानुसारे रहिछि ना। आत्मारे खाद मिसिले पुनि सही परि शरीर मिलिबो। आत्मा सत्ययुगीरु त्रेतायुगी होई जिवो। सत्ययुगी आत्मारे त्रेतायुगी संस्कार रूपक खाद मिसी जाए। तापरे दिन को दिन अधिकरु अधिक 5 विकार रूपक खाद मिसिबा द्वारा आत्मा नकली गहना भली संपूर्ण विकारी होई जाए। बाबा बहुत भल भावरे बुझाउछंती। केही जदि न बुझी पारुछ तेबे हाथ उठाओ। जेउ माने 84 जन्मर चक्र लगाइछंती बाबा सही मानकु ही बुझाइबे। बाबा कहउछंती एहांकर 84 जन्मर अंतिमरे मु आसी प्रवेश करूछि। एही ब्रह्मा को ही पुणी प्रथम नंबर रे आसीबाकू पड़िबो। जी प्रथम नंबर रे थिले सी एबे शेष रे अछंती। एहांको ही पुणी प्रथम नंबर रे आसीबाकू हेबो। जी बहुत जन्मर शेष समय रे पतित होई जाइछंती, मो पतित पावन तांको शरीर रे ही आसुछि, तांको ही पवित्र कराउछि। बाबा केते स्पष्ट भावरे बुझाउछंती। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमर पाप भस्म होई जिवो। गीतार ज्ञान तुमे माने बहुत सुनिछ एवं सुनाइछ, किंतु ताहा द्वारा तुमर सद्गति हेला नाही। अनेक सन्यासी मध्य तुमको मीठा मीठा शब्द रे शास्त्र सुनाइछंती। जेउ भाषण को सुनिबा पाई बड़ बड़ लोक माने मध्य एकत्र होइथांती। ए सब हेला कर्ण रस। भक्ति मार्ग ही कर्ण रस अटे। एठारे तो बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। भक्ति मार्ग एबे शेष हेबाकू जाउछि। बाबा कहउछंती मु तुम मानकू ज्ञान देबा पई आसुछि, जेउ ज्ञान को केही भी जानि नाहंती। मु ही ज्ञानर सागर। नॉलेज को ही ज्ञान कहा जाउछि। बाबा तुमको सब किछि पढ़ाउछंती। 84 जन्मर चक्र संबंध रे मध्य बुझाउछंती। तुम पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि। तुमे स्थूल लोक ठारू सूक्ष्म लोक अतिक्रम करी पुणी ब्रह्म लोक को जाउछ। एठारे प्रथमे प्रथमे लक्ष्मी नारायणकर वंशावली चलिबो। सेठारे विकारी संतान रहिबे नाही। रावण राज्य ही रहिबो नाही। तेबे सेठारे जोग बल द्वारा ही सब किछि होइथाए। तुमको ए सबुर साक्षात्कार हेबो। एबे छोट पिला होई गर्भ महल को जीवाकू हेबो। तेणु खुशी रे जाइथांती। एठारे केते कांदुछंती, चित्कार करूछंती, काहेकि ना एठारे तो गर्भ जेल को जाउछंती ना। किंतु सेठारे कांदिबार कौनसी कथा नाही। शरीर तो निश्चित भावरे बदलिबो। जेपरि सर्पर उदाहरण रहिछि, एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा नाही। अधिक पचारिबार आवश्यकता नाही। संपूर्ण पवित्र हेबार पुरुषार्थ रे लागिजिबा उचित। बाबा को मने पकाइबा पई कोन कष्ट लागुछि कि? तुमे बाबा को सम्मुख रे बसिछ ना। मु तुमर पिता, तुमको सुखर वर्षा देउछि। तेबे तुमे माने कोन एही गोटिए जन्म मोर स्मृति रे रहि परिबो नाही? एठारे सब किछि भल भावरे बुझुछंती, किंतु घर को जाई स्त्री आदिर चेहरा देखिले माया ग्रास करि जाउछि। बाबा कहउछंती काहा प्रति ममता रख नाही। एबे तो सब किछि समाप्त हेबाकू जाउछि।
ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହିଭଳି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତେବେ ତୁମର କେତେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି? ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ରହିବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏକାଠି ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀକୁ ମଝିରେ ରଖ। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଇବ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଛ ନା, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ କିପରି ଆମେ ଏକାଠି ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କେତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ରହି ନ ଦେଖାଇବ? ଏବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିଛ ନା? ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏଭଳି ବମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଏହାର ରିହର୍ସାଲ ହୋଇ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଦେଖିବେ ତୁରନ୍ତ ମରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିବେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କିଏ ସେବା କରିବ? କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଖୁଆଇବାକୁ ନଥିବେ। ବୋମା ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଖଲାସ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ତଳେ ଦବିଯିବେ। ଏସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କିପରି ବିନାଶ ହେବେ? ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭରେ ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ଫକିର ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ, ସାହେବ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ। ଏହିଭଳି ଫକିରମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାବା ତ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଛାତ୍ର ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ ସେନା। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ହିଁ ଭିକାରୀ ହେବା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ହିଁ ଭିକାରୀ ହେବା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ବାବା ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ।
एकमात्र प्रेमिकଙ୍କ सहित मन लगाइबार अछि बाबा एवं राजधानी को मने पकाइबार अछि। वरदान ब्राह्मण जीवन रे सर्वदा चियरफुल अर्थात प्रसन्न एवं केयरफुल अर्थात सतर्क स्थिति रे रहुथिबा जुगल रूपधारी हुओ। ब्राह्मण जीवन रे सर्वदा चियरफुल अर्थात प्रसन्न एवं केयरफुल अर्थात सतर्क स्थिति रे रहुथिबा जुगल रूपधारी हुओ। जदि कौनसी भी परिस्थिति रे तुमर मूड अर्थात मनोस्थिति परिवर्तन होई जाउछि तेबे ताकु सदाकालर प्रसन्नता कुहाजिब नाही, कारण ब्राह्मण जीवन रे सर्वदा चियरफुल एवं केयरफुल मूड रहिबा दरकार। तुमर मूड केबे भी बदलिबा उचित नही। जेतेबेले काहार मूड बदली जाए कुहंती मते टिकिए एकांत दरकार, आजि मोर मूड एही भली अछि। तेबे काहार मूड सेतेबेले बदली थाए जेतेबेले से एकुटिया होई जाए। जदि सर्वदा बाबांक सहित जुगल रूपधारी होई रहिबो तेबे मूड बदलिबो नाही। स्लोगान कौनसी भी उत्सव पालन करिबा अर्थ जोगयुक्त स्थिति सहित सेवार उमंग उत्साह रे रहिबा। कौनसी भी उत्सव पालन करिबा अर्थ जोगयुक्त स्थिति सहित सेवार उमंग उत्साह रे रहिबा। ओम शांति।